Reject di mais mo. Kasi ka pa eh. Apa nga reject mare? Ket naruot ka no. Naruot. O mano presyo tatan? Timbagada ke 9 Depende ti klase. kin depende ti tao nga aglako. Ay ang komutetan. Okay. Nakalive ko pare. Oh. Sorry. Ayan, oh. 9 iti mais tatta. Oh. Nagni na pa ti paguyod. Oh, nagngina ka no pati paguyod. Paguyod. Mano ti paguyod na? 15 ata ba lang? 15 ente. Oh, 15. Tagsam mo. Oh. Tayo, 9. tigat. Bigat da po, oh. Tapos no nagdayta sleep nalaklakapay. Oh, no sleep nalaklakapay kapsat. Oh. 9. At di maisko reject nga Reject yung ma-repair. reject ng ma-repair di mais. O ni sungang kung patuloy. Okay. Ayan.